Buti na lang may ceasefire. Good news, may ceasefire. Sana bababa na yung gasolina. At saka mga prediction ko lang nito, no? Kung ipaaresto ni Trump si Netanyahu, siguro maabsuelto siya. Ipaaresto niya si Netanyahu tapos i-trial sa iyahang crimes na genocide sa Gaza. Tapos crimes niya sa pag-atake sa Iran. Siguro maabsuelto si Trump. Pero kung di ganyan niya buhaton, si Trump mapriso po. Pero si Netanyahu mapriso gyapon. So, good news, no? 2 weeks nga ceasefire. Okay na na. Para mga innocent di magka-pahoy-pahoy po sila ba? Nya kaning pero di ta ka kumpiyansa ani, no, kung say plano aning Iran o US, no? Kay 2 weeks ceasefire basi mag-reload na pud ni, basi magsugod na pud. Pero wa ko nang hadlok ha. Pero unta mahuman na ni kay kapoy kay og bisikleta, di na ta kapalit og gasolina. Bang mahala.